नमस्कार दर्शक बंधु आज 28 मे 2026 गुरुवार सकाल 20 देश विदेश बछा बछा मुख्य खबर आसतु जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँकि प्रत्येक दिन सकाल 5टार देश विदेश खबर प्रथम पाइबे। जदि आम प्रथम खबर को जा इरान अमेरिका युद्ध संपर्क में पुणी थे आसला अशुभ संकेत 24 घंटा मध्य हाँ दर्शक बंधु विश्व पुणी थे एक सन्देह पड़े लगी जो एक छोट तिरांगी को समग्र मध्य प्राचुर्य जुलाई पर गत 24 घंटा मध्य तीनोटी प्रमुख घटना विश्व कूटनीति पसंद को दृष्टि रखी ईरान सीधा सड़क अमेरिका विरुद्ध में प्रतिबंध देवार धमक देछि। जदि आम परवर्ती खबर जा ओडिशा पुलिस रे बड़ नियुक्ति 7665 पदवी पूरण करेंगे सरकार। हाँ दर्शक बंधु ओडिशा पुलिस विभाग में खाली पड़ा पदवी गुड़िक पूरण करने राज्य सरकार एक बड़ निष्पत्ति प्रक्रिया आरंभ कर। जदि आम परवर्ती खबर जुआ गंजेई किलो 1 लाख तल 15 लाख माल पाई देशगुड़िक को बराद आंध्र छाड़ी ओडिशा रे बेपारी आड्डा। हाँ दर्शक बंधु 2025 मसीहा नवेम्बर 2 तारिख मालकानगिरी पुलिस को खबर मिली किछि लोक गंजेई चालन कर एक जंगल रास्ता पुलिस चढ़ाऊ कला 8 जंगल अण ओडिया साल जंगल रे कंपड मारिले। जदि आम परवर्ती खबर जुआ कौन मनीष 2 घंटार अधिक समय बंची पारे ना रातान स्नेक बुल सीमा निकटरी भारतर ग्रीष्म प्रवाह। हाँ दर्शक बंधु भारत जारी रही प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह बेलू अधिक तापमात्रा नुहे बरम वायुमंडल बसुवा आर्द्रता जगू भयंकर रूप धारण करुछि। वैज्ञानिक माने चेतावनी देउछंती भारत केतेक अंचल परिस्थिति एवं तापमात्रा सीमा पार करने को जाउछि। जदि आम परवर्ती खबर जो 12 दिन में 8 टंका बढ़ पेट्रोल डीजेल दर साधारण लोकों पड़ो चिंता। हाँ दर्शक बंधु सारा देश में पेट्रोल और डीजेल दर को लगातार वृद्धि साधारण लोक चिंतार कारण पलटि। हाँ दर्शक बंधु गत 12 दिन मध्य पेट्रोल और डीजेल दर प्राय 7 ରୁ 8 टंका प्रति लिटर पिछारे केवल प्रभाव सीधा सड़क भावी लोकों दैनिक बजेट उपर रहिबो। तेल कंपानी करी निर्देशक को चतुर्थ थर पर दर बढ़ाइबा को दिल्ली समेत अनेक सहर में पेट्रोल दर 100 टंका अतिक्रम करिछि। जदि आम परवर्ती खबर जुआ शेष मानिगले सिंधरमया मुख्यमंत्री पदरु देवे इस्तफा दाबी छाड़ा को किपरि हेला राजी। हाँ दर्शक बंधु गत किछि दिन धरी कर्णाटक कांग्रेस विधायक भितरी मुख्यमंत्री पद को नहीं चलता टणा अटरार शेष दिल्ली रे शेष होइछि। हाँ दर्शक बंधु जातीय राजधानी रे थिबा एसआईसीसी मुख्यालय प्राय 7 घंटा धरी चलता मरात्मक बैठक राहुल गांधी को एक गुरुत्वपूर्ण पत्नी आलोचना पर कर्णाटक मुख्यमंत्री सुरेश समय पद छाड़ा को राजी होइछंती। जदि आम परवर्ती खबर जो आंदामान सागर एवं निकटवर्ती अंचल पाखापाखि अटकी मौसमी ताहा पूर्वमान है आसंता 28 रु जून 3 और 4 सुधा मौसमी रेल उपरको पहुँची पारे। आसंता 3 और 2 ରୁ 3 दिन भितर मौसमी दक्षिण पश्चिम और पूर्व केन्द्रीय अबर सागर उपरी दक्षिण पश्चिम दक्षिण और पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागरी किछि अंश और पार्श्ववर्ती आंदामान सागर में बाकी अंचल को व्यापी थिबो। रेल को मौसमी अल्प बाबारे भावको समय जून एथर 5 दिन आगु मौसमी पहुँचबार नहीं पूर्वमान करिछि। जदि आम परवर्ती खबर जो बीजेडी केसाई बहाल ठारी बीजेडी पक्षरु रास्ता रोक। हाँ दर्शक बंधु केसाई बहाल ठारे बीजेडी पक्षरु रास्ता रोक सकाल 6टार आरंभ होइथिला। एहार किछि समय पर पुलिस आंदोलनकारी उठाई नहीं कुचिंडा उपखंड पुलिस अधिकारी प्रदीप कुमार दासों सह पुलिस फॉरम पहुंची कार्यानुष्ठान ग्रहण करिथिला। जदि आम परवर्ती खबर जो स्त्री उपर प्रतिरोध नेबाकू जाई 4 निरीह संतान को मारिला बापा पर निज कला आत्महत्या। हाँ दर्शक बंधु महाराष्ट्र बुलढाणा निकटर एक रम हर्मकारी घटना देखा मिली जो जड़े सौम्य पिता निज पत्री सह प्रतिशोध नापी सामान्य झगड़ा प्रतिरोध में 4 निरीह संतान पर नेउछंती। जदि आम परवर्ती खबर जुबिली 6 ओडिशा आसबे अष्टम केतनीय वेतन आयोजक 2 दिन रही आलोचना करेंगे। हाँ दर्शक बंधु अष्टम केतन वेतन आयोग आसंता जुलाई 6 ରୁ दुनियार
ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମମତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଆୟୋଜକର ଉପସଚିବ ସମରଞ୍ଜନ ଘୋଷ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ମଦକୁ ନେଇ ଦେଲି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000। ହଂସବନ୍ଧୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ 1 କିଲୋମିଟର ପରିସରରେ କୌଣସି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ସାବଧାନ, ଜୁନ୍ 30ରୁ ଇକେୱାଇସି ଶେଷ ତାରିଖ, ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଆସିବନି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ହଂସବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଜିବା ଏବଂ ନକଲି ଆକ୍ସନରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥିପାଇଁ ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ତାରିଖ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଧଡ଼ପଡ଼, କାହାର ଯିବ ପଦ, କିଏ ଯୋଡ଼ା ହେବ ନୂଆ? ହଂସବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମଗ୍ରର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ରାଜନୀତିର ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ହଂସବନ୍ଧୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିଶ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହିନ୍ଦୁ ଦେଶରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁଲ ଇତିହାସ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ହଂସବନ୍ଧୁ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋଜା ଅଫିସ ଏକ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ପରିଚୟ ଏବଂ ଇତିହାସର ନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଶିଷ ଖେଲାଲୀଙ୍କ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଲିମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଇତିହାସ ପଢ଼ାଉଛି। ଏହି ଦେଶଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଳଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଏହି ଏଟିଏମ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେନି 400 ଟଙ୍କା, ଏସ୍ବିଆଇକୁ ନେଲା ପଡ଼ିଲା 58,700 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା। ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ଜାବିବି ହେବ। ହଂସବନ୍ଧୁ, ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ବିବାଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସ୍ବିଆଇ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ବର୍ଷ ଧରି ଅଣଦେଖା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବିବାଦ ସାଧାରଣ ଆୟୋଜକ SEDRCର ଏସ୍ବିଆଇ ଉପରେ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ଠାରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଭଡ଼ା ନେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ହଂସବନ୍ଧୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଅଧିକ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ଭଡ଼ା 2% ବଢ଼ିଥିଲା।